السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الفقرة رقم 8 الخاصة دائما بلي غولاسيون بينير. إذا في هذه الحصة هذه غنشوفوا ما يسمى ب لا ترانزيتيفيتي، التعدي، علاقة ثنائية متعدية، غولاسيون بينير ترانزيتيف. لا ترانزيتيفيتي لا ديفينيسيون ديالها هي اش كتقول؟ سي إلا كان عندنا ان couple XY qui vérifie la relation, c'est-à-dire appartient au graphe de la relation. Bien sûr, R est une relation binaire définie dans un ensemble E non vide quelconque. إلى آخر ذلك. إذا كان le couple XY appartient au graphe et un autre couple YZ, remarquez bien ici la deuxième projection du premier couple هي نفسها la première projection du deuxième couple. Si XY appartient au graphe et YZ appartient au graphe, alors le couple, le nouveau couple, le troisième, c'est-à-dire dans la première projection c'est X et dans la troisième projection c'est Z, تهو خصو يكون ينتمي للgraphe de la relation binaire R. بتعبير آخر, autrement dit, si X est en relation avec Y et le Y, celui-là, est en relation avec un autre élément Z, alors le couple, ou bien l'élément X, alors l'élément X, celui-là, هذا الأول, est en relation avec هذا الأخير اللي كاين. إذا غناخدو واحد l'exemple. عندنا une relation binaire غنسميوها مثلا R définie dans un ensemble A dont les éléments sont 1 A B C, و le graphe ديالها هو هذا le schéma sagittal ديالها وهذا le graphe ديالها. إذا غنشوفو واش هاد la relation binaire R est transitive ولا لا. إذا غنشوفو دابا جميع لي كوبل 2 à 2 جوج لي كوبل اللي غيكون عندهم لا دوزيام بروجيكسيون. الاول عنده لا دوزيام بروجيكسيون هي لا بروميير بروجيكسيون ديال لو كوبل الثاني. الوغ عندنا 1 1 بي 1 1 سي. نمشيو ل 1 بي 1 بي 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 1 سي سي بي. اذا شحال هما؟ غيكونوا 5. هما هاد لي كوبل هما 5. ها هو عندي 1 est en relation avec 1 et 1 est en relation avec B. alors هنا لي دو كوبل هما 1 1 1 B 1 1 1 B. هاد الجوج ها هي لا دوزيام بروجيكسيون هي لا بروميير بروجيكسيون. اذا هنا 1 est-il en relation avec 1؟ bien sûr. علاش؟ لان هذا بوكلي. et 1 est-il en relation avec B؟ ها هو la flèche bleue. bien sûr. donc est-ce que maintenant est-ce que 1, le 1 en vert, celui-là, le 1 en vert, celui-là, ce 1, est-il en relation avec le B? Est-il en relation avec B? Ou bien le couple 1B, واش تا هو كاين في الجراف. هو le couple 1B, il est là. donc ceci c'est vrai. vrai et vrai c'est vrai حسب جدول الحقيقة ديال A. و l'implication هي vrai implique vrai كتعطينا vrai. donc les autres couples تا هما نفس الشيء 1 1 1 سي. نكتب هنايا 1 1 1 C. est-il en relation avec C? est-il en relation avec B? est-il en relation ici avec B? est-il en relation avec B? bien sûr. هنايا هاد لي دو كوبل هادو هذا وهذا كاينين في الجراف. غنشوفو دابا 1 سي واش كاين تا هو في الجراف. لو فوالا هاد لي دو كوبل هذا وهذا هما كاينين في الجراف. غنشوفو لو كوبل 1 بي. لو كوبل 1 بي ها هو. هاد لي دو كوبل هادو كاينين في الجراف. غنشوفو 1 بي واش كاين في الجراف. ها هو اللي لا. هاد لي دو كوبل هذا وهذا كاينين في الجراف. غنشوفو سي
B واش تا هو كاين في لو غراف il est donc خديت جميع لي كوبل 2 à 2 بحيث la deuxième projection du premier soit la même que la première projection du deuxième وتأكدت أن tout ceci est vrai. Ceci est vrai, ceci est vrai, ceci est vrai. Cette implication elle est vraie, l'autre vrai, l'avant-dernière elle est vraie et la dernière elle est vraie. Donc notre relation R est transitive. Donc maintenant j'ai vérifié que notre relation binaire R est bien une relation binaire transitive متعدية. الآن مثلا لنفرض أن مثلا هاد لافليش بلو مثلا هاد لافليش بلو هادي ما كايناش n'existe pas. Alors j'aurai 1 est en relation avec C, C est en relation avec B et 1 ne sera pas en relation avec B. Donc dans ce cas j'ai trouvé deux couples, au moins deux couples, le couple 1C et le couple CB qui vérifient les deux premières conditions de l'implication هادي ولكن هادي n'est pas vérifié. 1 n'est pas en relation avec B. Alors كنقول في حالة إلا ما كانش هاد لا فليش. Et dans ce cas la relation ne sera pas réflexive transitive pardon. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا أو هذه الفقرة. إذا لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل جرس التنبيه كي تتوصل دائما بالجديد والمفيد. N'oublie pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir d'autres notions très importantes. إلى اللقاء.